American Coda. Ah, chérie, il y a macaroni. Ni macaroni la kikai pasta roma atama bugu gere gere ni glan an yɛrɛ mali la yan kapal estase macaroni pasta roma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dun nala ka di pasta roma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dun sugandi escargot piseli spaghetti bolognaise ani banani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu mali fan bɛɛ n'aw mɔgɔba caman san a la aw ka se koloni na u jama la ba la fana bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma Ananda Kadi Anama Pasta Roma Kadi Amana al-Islamiyya bara mati sengana al-Islamiyya bara bada sabla subhanahu wa ta'ala ayu nyinave sangusa aradu jegafo ani aka wajulu kelaw kata faraminya abalmake usaz mualim bare sangusa sumulo ninga yelama shufa fuka kafo dugu jera otike aka demengo otike aka labengo minye usaz mualim bare ana bare kenyo inazumulu minye kurayo ofara laka sabla minye wajulu mo tumene ngofe karamɔgɔ baw ani diɲɛ dɔnnikɛ baw olu weleli k'u ɲininka diinɛ kunna ko min ye la n balimakɛ n balimamuso i seko ye fɛn min ye o kɛ mualim a n'a kalandenw ye inshallahu ala b'i bara di sabula diinɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye min ye arajo ye se min b'ale o de ye diinɛ laseli ye nka kuran sarali min ye diinɛ ka taa se sunɔgɔ de la alisilamɛw bolo ni maa min b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ i bɛ wuli ka na arajo jɛgɛ fɔ la mualim ye baara ni n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban dɛmɛ a sera ni ye jɛgɛfɔ baara kɛ a don bolo i ka mualim ye k'a fɔ dɛmɛ y'a bila ka taa n'i t'a fɛ maa yɛrɛ ka bɔ i ka kalama weleli kɛ u bɛ wuli ka taa dɛmɛ fisi yɔrɔ la 20 24 76 29 66 80 76 42 89 22 ala ka suguro a latigɛ ko ɲuman da ni silamɛw ma Bɔrɔni sarala Bɔrɔni sarala awɔ John sura ayi ka pasi kɔnɔ baba sɔrɔ mayro farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ de tun tɛ ne kalama i ka se k'a fɔ a dɔnbalajɛw olu de ma a ɲɛfɔ ɲɛna ka ɲɛ jɛka sport k'a walawala aw ye don duuru kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ wa u n'a ninya bɛɛ kɛ k'a walawala k'a da bolo ka diɲɛ sira kan mali kɔnɔna ani mali kɔkan kan bɛrɛw kabara n'a b'a wele ko burapere ale ni a damanɔgɔ benson k'a daminɛ ntɛnɛn na ka taa se araba ma nɛgɛ fɛn tan saba ka taa se nɛgɛ fɛn tan saba kan ani duuru dana gosi kuma don nɛgɛ fɛn mugan ani kelen n'o dana gosi ka taa se nɛgɛ fɛn mugan fila ka san saba dana gosi tɛgɛ don nɛgɛ fɛn tan ani fila fo ka taa bila nɛgɛ fɛn tan ani saba ka san saba dana gosi jɛka sport farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ala ma ni ko in fɔ maa kɔ Limandao anikle Sini Enikle Broniclé Parce que vous pouvez anikle vous rappelez une clé Anikle c'est anikle moi vous rappelez une clé Il y a un fameux sur le métier là kosɛbɛ Il te forme là i bilama ye Il te là il te forme là tout là c'est moi amina sɔ dɔ ɲini ka d'i ma Facebook b'a la Taara ɲɛ d'a kan bi awɔ yala bana kɛnɛ ka fa ye bana la ko ne fara fa kosɛbɛ bana na jɔyɔrɔ de kosɛbɛ a bɛ nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ bura ala ka lafiya di k'a kɛ fari jagaw ye ala ka kɛ jumu kafari a bɛ nɔgɔya n'ala sɔnna o de kɛlen bɛ ka fari faga kosɛbɛ a bɛ nɔgɔya donc an bɛ don n'o ye championnat national an bɛ don kɛnɛ kan kosɛbɛ n'o ye nɛgɛsoboli kun b'a kɛnɛ kan a kun cɛra a kun cɛla awɔ donc an bɛ don nɛgɛsoboli kɛnɛ kan donc n'an bɔra nɛgɛsoboli kɛnɛ kan awɔ an bɛ don n'o ye Europe kosɛbɛ ani Afrique an bɛ don kunnafoni kɛnɛ kan awɔ n'o ye Europe ye coupe du monde éliminatoire bɛ sen na n'o ye Afrique ye coupe d'Afrique a ye qualifié caman dɔn na déjà kosɛbɛ sinon an bɛ don kɛnɛ kan o bɛ kɛ donc an bɛ don n'o ye nouvelle entraîneur kunnafoni ka ca ka ca dɛ ale labɛn ka sabati awɔ an ka taa sugu la o bɛ kɛ
Voilà. Dis-moi. Ça, c'est très bien. C'est comme là. Société Tabado et Vert, Rivière de Lille, Ils sont venus à la gâteau. 22 Voilà, hein, comment elle est? Il a vu ça. Oh, mais sous là. Il a vu là. C'est bon, on va te donner ça, moi, c'est bon. On va voir. C'est l'anniversaire. Ah, d'accord. Ça va bien. Après, quoi, No, I would have bought, but I would have had another trap. What is going on? Alô? Vai? On est plus 7 sur la serveur. Allô? 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 Ya sɔrɔ wa? Ah? Ok. C'est bon? Ça vous donne les gars. La première était dans la
Il t'a menti là. Il va là. On va la laisser là. On va falloir dire ça sur le maître de la foi là. Awɔ. Génération de la classe qui est. Kosɛbɛ. Je suis pour la peine d'aller passer pour le soir. Je parle qui est à bien, vous êtes joyeux. Awɔ. On a dans la de sport de masse au profondeur. Kosɛbɛ. Dans le sport de masse au profondeur, on a fait ça encore. Là, mon autre ami, mon autre ami, comment ça? Awɔ. Là, le maître de Sangoba. Kosɛbɛ. On va faire le temps de première édition. Ayiwa. On fait le 28 mars, c'est à 15h. Et Sangoba doit être là. Awɔ. Donc, on va parler avec la radio d'avant. Voilà, on va aller sur de la main. On sort le mal de la main. Allô? On va pas ça? La radio d'avant, on va aller. Ah. Ah. Ah, bravo. Ah. Ah. Alors combien? Ah tiens, voilà comment on agrée. Ah. 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 D'accord. D'accord. Merci bien. On est à la dossier de la Joutara. Awɔ. On sera la dossier for le Mali, on a best for le Mali. Kosɛbɛ. Donc, on va Mali, il faut la même Mali femme. Donc, il va t'attendre. Il va il va sur la dossier sur le Kosɛbɛ. Surtout la waati na faso kɔni fana banabagatɔ foli fana sɔgɔlen nana. parce que quand nous parlons là, nous faisons sur le Mali waati na. Awɔ. Mais quand il coule faire, waati na nous faisons sur le Mali. Kosɛbɛ. Kaya la jawala bɛ yen tuguni. Jɛma. Quand il y a 5 jours là, caman bɛ yen. Caman bɛ yen, caman bɛ yen. Sur le Mali. Awɔ. An b'u bɛɛ fara, an bɛ fara sur le Mali ni sɔn. Nin waati la, an b'a foli b'u bɛɛ ye. O b'a la k'a fɔ an bɛ baara la ka di Maliyɛnw ye. Donc an ka foli b'u ye. Ka taa Facebook ani WhatsApp bɛɛ. Ani canal. Canal n'o fana b'an lamɛn canal la. 543. 543 an ka foli b'u bɛɛ ye. D'accord, donc an b'a la fɔ sisan n'o ye maire n'o ye Sangoba commune maire ye. Kosɛbɛ. N'o ye monsieur Traoré Mamadu Zan. Awɔ. A ko ko ka final bureau k'a bɛ taa bi le 28 mars, o tɛ bi ye. Bi. À 15h, avec Sangoba Toronto municipal là. N'o ye personne ale ko k'ale bɛ kɛnɛ kan. Tabarikala. Donc fo tɔgɔ la personne ale bɛ kɛnɛ kan. O ɲɛna. N'an bɔra yen sa, an bɛ don halisa sport de masse profondément. Kosɛbɛ. An b'a la fɔ n'o ye association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. Awɔ. Minnu bɛ fatanya kɛlɛ ani ka sigidaw lakana. Donc la première édition a baaraw bɛ daminɛ bi. Ayiwa. A final a bɛ kɛ Salemu ani AS Franc b'u ɲɔgɔn cɛ. Kosɛbɛ. A bɛ kɛ Makaja terrain na. Président Musa Traoré min bɛ fɔ ka kuma bi. Awɔ. Organisateur Cheikh Amala Keita. Donc Cheikh Amala Keita ale b'an ka kuma so kɔnɔ yan. Chaque minute. Voilà, un petit peu. Voilà. Association de lutte pour la pauvreté et la protection de l'environnement. Nous avons plan de calcul, appelé à sur le pouvoir. Ok, bra, mais belle de l'info. Car le sous. Ah, d'accord. An bɛ foli bila radio baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma foli belebeleba bila k'a daminɛ directeur fo gardien la franchement i y'a fɔ cogoya min na c'est la première édition de la coupe de l'association de lutte contre la pauvreté pour la protection de l'environnement ko ka fantanya kɛlɛ ka sigida lakana ni a présidentba yɛrɛ ye Musa Traoré ni bɛɛ b'a fɔ ma ko bi mun y'an bila nin na parce que ni association ta k'a lajɛ volet caman b'a kɔnɔ
fantanya bɛ kɛlɛ cogo di sigida bɛ lakana cogoya min na a voliw ka ca fo k'a dama tɛmɛ komi aw yɛrɛ kan kow don mais sport fɛnɛ b'a kɔnɔna la parce que y a eu un moment kalanw tun ɲɔngirilen don un moment Mali activité tun bɛ ka kɛ donc an ka président ba Musa Karo Binda a y'a ŋaniya ka coupe bila en place coupe in na commune 1 quartier bɛɛ lajɛlen tun b'a la donc fo ka na se final ma an bɛ don min na ko bi final kɔni u bɛ taa ce soir à partir de 16h Magaja terrain entre AS Salimougou et AS Fiabou. Et puis, on a a foli bɛ tigɛ fɔ cɛma n'an tuma bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ Mamadu Tunkara o wele ko Marikɔn komi fɛn min y'a se an joli an ka finali association finali association don min ka baara bɛnnen don sigida lakanani ani fantanya kɛlɛli an ka baara bɛnnen don o de ma anw kɔni an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ finali a kana fɔ mɔgɔ si kɔ parce que an ka kogo siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ an ka wele bilalen don Bamakɔ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma ne ka y'a kɛnɛ kan ala sɔnna an foli b'aw yɛrɛ. Malu, ni nggak nasional di sini. Ini sih kalau kan ada. Ya bo. Ada dosen di, ada dosen lagi dari dulu. D'accord. D'accord. Donc amal an sampai tu pola. Donc ni a chef là. Malu ni ka président qui va bola has. À faire bana. Effectivement, il y a fait tout comme on a un programme très bien élargi. Ça veut dire que pour la donne en tant qu'acteur de football, on a fait bien à 10 000 canaux Gila. C'est ça, la balade. Ni samba là. Comment on a parlé? Malou Bamoni, faut que c'est un échec à Malan, ben ballon. Moi j'ai été international de football, on était un plateau par donc on a gagné une fois c'est-à-dire qu'à terminer communé en fond. Donc on a clair à élargi dans les jours à venir. Il y aura un grand programme mais à la son on a eu un avoir de la délégation. Bon, au final la réunion vous prévoit final là. Effectivement comme programme en tel nous parti la artisu quand on a eu une prestation qui nous relambolo quand on a eu une prestation qui en même temps il y a un meilleur musique que ça on a mis d'autres gérants. Il a fallu que nous nous bière on a tourné nos massa fatura nous malades on est nous va faire un malade. Bien avant ça Jaoui Jara allait fatura alors que l'association m'a mis le musique fait avec famille Jara donc le programme est en place mais il y aura beaucoup d'invités Malu final chiffre tout ça moi bon final chiffre là et an kɔni an b'a f'u ɲɛna komi a bɛɛ bankɔnikaw ye a Salimougou ani AS Fiabou an kɔni b'a f'u ɲɛna badiya bɔlɔkan don denmisɛnninw don talent b'u la u bɛ se ka na maa min na avec Magaja terrain na 16h wagati a kɛlen ka ko bɛɛ labɛn an kɛlen bɛ ka ko bɛɛ sigi sen kan n'ala sɔnna. Tout le monde me cherche dans la tête. Ok, vraiment merci beaucoup. Je remercie la radio de Carrefour, surtout Marou Dassira Roma. Équipe Flamme, c'est les grands acteurs. Parce que ni Aïssalimou Takalade, il y a Moussa Champ qui a joué la Coupe d'Afrique avec le Stade malien, défenseur de la Coupe CAF. Moussa Kounou Koufi tout récemment allé à Kanna. Ousmane Cissé attaqué. Donc ni Aïssalimou finit à Abé Ballon Tanao. Ouais, ça, il n'y a aucun problème. C'est des grands jeux. Donc, on met le rôle de la donne à faire plus on est avec plus on m'emballe. La claque vous voulez la de la déléguée, ça vous l'a mis en association de lutte contre la pauvreté pour la protection de l'environnement à la guerre. On a tourné même à l'Ifamé. C'est une association internationale de la commune 1 en commune 6 de Bamako à Kidal de l'Afrique et du monde entier. Le monde met Bamako en cadre de commune 1 pour commune 6 vous voulez la belle déléguée. Bien avant ça, on a un groupe WhatsApp, un message passé, carte d'invitation de la belle déléguée. Donc ce soir quand même pas donc à te dire passer nous on a redescend. Merci bien. C'est lui. Ouais. Ça veut dire que il y a on met dans Ok, donc bra am na ne fa donc am fa si wore ma se la santa on va proposer pas le la bata donc le nous doit kubu fe Mohamed Madane Adra donc nale wole ko fa so la kubu kuna ma ci kuma sena ya ga fo AS Plateau donc ali ni Ajax ku na wana so la to se ba soro saba ani fla ayo ko kono la o ma ci ko donc nambora amina directement Modou Savo Maoulou Djadje Savo le grand saxi donc ale to la ku fana be bi blada na finali ba kondo avec rom na to dore o Suleiman et fenge Bani Boubou avec une flamme blanche oui ASBT aleni ASM au le ben soro donc ama maiga ay kuna fondama no wati ngona la
k'a fɔ k'u banu magaji Berlin tapi kunu a match minnu don kɔnɔ match minnu kun olu match de filɛ nin ye samedi donc i b'a ye k'a fɔ étoile de Kanango tuma dɔ ale se bɛ ka sɔrɔ ba ka 5 ani Kanangolo kunu match minnu tana sa olu match de filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ Aziz Tetibugu ale se bɛ ka sɔrɔ forfait la Dumazanakaw ɲɛkɔrɔ donc match filanan mana kun ye tout puissant ale se bɛ ka sɔrɔ Stade Malien ka 3 ani 1 donc ale fan fila kun cɛ sa donc i b'a ye k'a fɔ coupe R200 n'o ye dirigeant ye donc coupe kɔnɔ demi-finale fana match kun bɛ yen donc match la Dire ale ni Kerko Koba ale se bɛ ka sɔrɔ Dire se bɛ ka sɔrɔ 4 ani 1 Tarik Diamutar da 1 ani 1 demi-finale tɔ kelen dɔ la sa donc i b'a ye k'a fɔ o bɛ taa bi dimanche la i b'a ye k'a fɔ Dakan ale ni Sarayamu olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Ama Mayiga a ye kunnafoni d'an ma ka warajo Buranan bɔra an ta Fédération Malienne Basketball ale championnat national Ligue 1 basketball a baaraw bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ journée 4nan ale dɔrɔncogo kun cɛra kunu sibiri don kunu sa musolakaw fana bɔra ballon 10 olu kɛra ballon 10 kɛra plutôt AS Police bɔra ale ni Tata National ɲɔgɔn sɔrɔ Police musolakaw bɔra Seba ɲuman ta 111 fɛn min Tata ka 34 ani na o jour la muso laban bɛ dɔ fa ye 111 à 34 o sɔrɔ sa nɛgɛn da ɲina tuguni o sɔrɔ sa nɛgɛn da dɛ o kunu kelen na bɔra Atar Club de Kidal ale musolakaw fana buruna CBD ɲɛkɔrɔ kunu CBD ka 58 Atar ka 57 donc cɛlakaw fana kuru balontan kelen kɛra Atar Club de Kidal ale se b'a sɔrɔ Stade cɛlakaw ma bɔra ale se b'a sɔrɔ CBD cɛlakaw ma plutôt Atar ka 77 CBD ale ka 48 donc bɛ ka fɔ a baara kɔni bɛ kun caman nka 5e journée ale fana programmation bɔra ka bi Fédération Malienne Basketball ale fɛ est-ce que dam ta y'o di yan awɔ bon n'a tɔ kun ye 2 de ye olu tana kunu sango ye tɔgɔ di a kɔrɔ de Stade dɔ min dira Stade Dam ale ni KSC ka bɔ Kalaban Stade se b'a sɔrɔ non Stade Cira de an ka bɛɛ siɲɛ kelen sa musolakaw fana bɔra Yɛrɛli Bamakɔ ale Joliba se ɲɔgɔn sɔrɔ Joliba musolakaw se b'a ɲuman sɔrɔ 89 Yɛrɛli ka 39 Wurabalako kɛra mun ye Kalaban Sport ka bɔ Kalaban kɔfɛ o musolakaw minnu yɛlɛnna Premier Division na ɲinan u ye Stade ci 53 Stade ka 51 gɛlɛya b'u kan dɛ donc cɛlakaw fan fɛ sɛbɛn ka balontan 3 o kɛra ni 4e journée ale kɔnɔna na Yɛrɛli Bamakɔ ale fana buruna Manden ɲɛkɔrɔ Manden ka 63 Yɛrɛli ka 60 AS Police cɛlakaw ni commune 6 ci 70 AS commune 6 ale ka 51 Sigidi Kaye ale buruna Stade ɲɛkɔrɔ Stade cɛlakaw ka 65 fɛn min Sigi ale ka 53 donc n'an bɔra yen 5e journée ale fana programmation bɔra ka bin baaraw bɛ daminɛ nin kalo kura tile fɔlɔ le 1er avril musolakaw fan fɛ balontan kelen o bɛ kɛ 16h waati Palais des Sports la Bamakɔ yan Yɛrɛli Bamakɔ ale ni Kalaban Sport olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen na cɛlaka balontan 2 o bɛ kɛ 14h Atar Club de Kidal ale ni AS Manden bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen na 18h waati Stade cɛlakaw ale ni AS Commune 6 olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o dugusɛjɛ kalo tile 2 baaraw bɛ continuer musolakaw fan fɛ droite 3 o bɛ kɛ 18h Bamakɔ yan Atar Club de Kidal ale ni Joliba C bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kulikoro o waati kelen na CBD n'o ye centre Bintu Danbele ale ni AS Police bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o waati kelen na bɔra Sikasokaw fɛ Tata National ale bɛ Stade Bamakɔ k'o bisimila balontan bɛ kɛ Sikasokaw fɛ o don kelen na musolakaw fan fɛ balontan 2 bɛ kɛ cɛlakaw don plutôt ni balontan 3 tɛ muso ye cette fois-ci cɛlakaw fan fɛ balontan 2 o bɛ kɛ 16h waati Yɛrɛli ale ni Sigidi Kaye bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen na Kulikoro CBD ale ni AS Police bɔra olu fana bɛ masa ka sɔrɔ ka kɛta la n'an bɔra yen bɔra an bɛ taa nɛgɛsoboli ale kɔnɔna na n'o ye cyclisme ye i b'a ye k'a fɔ nin waati laban in kɔnɔna na Tour du Mali ale baara tun bɛ sen na n'o ye nɛgɛsoboli ka Mali fan bɛɛ don ɲɔgɔn na donc tako 9nan n'an k'a ma ko 9e édition bɔra baara kɔni kun cɛra kunun peto nka nin baara ninnu daminɛ depuis kalo tile 23 donc kalo tile 23 bɔra i b'a ye k'a fɔ jamana 7 ka fara Mali ka équipe 3 kan olu de ni Tour du Mali ka kɛ fɛn min coureur 56 ka bɔ jamana 7 kɔnɔ Mauritanie Mawjone tora Mali la a tora Mali la yan awɔ course yɛrɛ bɛ kɛ Mawjone de kama donc fɛn min Mauritanie Maroc Burkina Faso Sénégal Côte d'Ivoire Guinée Conakry ani Benin donc bɔra yan fɛ tuguni étape fɔlɔ kun ye Bamakɔ Kulikoro ka circuit fermé kɛ 10 km n'i y'a bɛ fara kilo 100 ani 10 donc malien n'o ye Sidiki Jara sira minnu bɔra sira kun ka yan bɔra Kita sira de tun ye Kita sira yɛrɛ la nɛgɛsotigi coureur min yɛrɛ bana mɔgɔ 5 wɔɔrɔ bɔ k'u bɔ k'u bifɔ k'u bana fo ambulance ye dɔw ta nɛgɛso zanu caman kala sira in kan sɔni a yɛrɛ étape bɛna annulé yɛrɛ bɔra Kita goudron tɛ sɔn hali dɔɔni an t'a dɔn kungo kunna vraiment fédération mɔgɔ bɔra kuma yɛrɛ cayara kosɛbɛ an selen nɛgɛla de o ko pourquoi u ye nin sira in kɛ étape la Burkina yɛrɛ tun ye mankan ci k'olu bɛ bɔ Tour du Mali yɛrɛ la siɲɛ kelen ka sɔrɔ u ka mɔgɔ caman jogina arabu fana ka mɔgɔ caman jogina a y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ fana caman bɛ bɔra a caman fana binna dɛ Kita sira yɛrɛ de man ɲi
nɛgɛso tiɲɛna mɔgɔ jogini cɛra kosɛbɛ sira dilanna a ma mɛ sira kan ka sa kelen kita sira subhanallah kita sira o ko banna pewu a kɛra débrouille dan de koyi Mali sababu problème don a gɛlɛyara dɛ bon nɛgɛso bolo la bura fɛn min étape duuru na minnu bɛ goudron da Mali la minnu bɛ goudron da Mali la o mɔgɔ tɛ Mali dugukolo étude kɛ la bura mɔgɔ kalannen kɔ u b'a wari de dun ni goudron épicerie kan ka kɛ min bura u bɛ se ka diviser par 3 goudron tɛ dilan ka ɲɛ de o ni sira dɔ sira kan ka san 100 kɛ de mɔgɔ tɛ maga la 100 ans aw ka gitɔrɔn ninnu chinois gitɔrɔn u tɛ dilan u b'a wari dun Mali goudron olu b'a lajɛ minnu kɔni bɛ ka fɛn dilan ka Musa Bisira dilan Alasani mɔgɔw olu ka goudron olu ta ye ka ɲi fɔlɔ ani minnu ye Kulukoro fana da kɔsa in na Bamakɔ Kulukoro o goudron fana ka ɲi kita kɔni kita sira ko banna donc a y'a fɔ cogo min na bura de Mali bɛ kɛ premier étape fɔlɔ la n'o ye Kulukoro sira ye Sidiki Jara b'a dɔn nɛgɛso boli la bura mɔgɔ fɔlɔ min bɛ don n'o kɛra ka mɔgɔ ye ale bɛ temps min bila ani deuxième cɛ o temps de bɛ compter donc toujours n'aw donna sisan u b'a ka temps compter ni tant que o ma ku e la maaw jeune bɛ to e ka mɔgɔ bolo donc deuxième étape la bura o tun ye fɛn min ye Dio Kita kilo 447 o bɛ k'a fɔ bura fɛn min Burukina bɛ Paul Domo bura o ka cɛ bilenman dɔ don ale kɛra premier deuxième Bachir Niki ma fana Burukina bɛ yen troisième kɛra Abou Sanogo ka bɔ Côte d'Ivoire Malien m'o foyi sɔrɔ étape in na nka o donni kama maaw jeune a tora Sidiki Jara bolo ka sababu kɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa Kulukoro ka circuit fermé kɛ ale y'a boli temps min kɔnɔ ni cɛ saba fɔlɔ min kɛra mɔgɔ fɔlɔ Kita olu si m'ale ka temps sɔrɔ donc n'o kɛra maaw jeune bɛ to Sidiki Jara bolo an bɔr'o la bura i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye troisième étape o kɛra kalo tile 25 ka bɔ Bamakɔ ka taa Buguni kilomètre 150 ka sababu kɛ coup d'envoi dira Banakɔrɔni Baramali yɛrɛ da la bura kilo 150 la point chaud caman tun b'a kɔnɔ vraiment an ye nɛgɛsoboli yɛrɛ bura ka an kuma yɛrɛ dɔn an y'o dɔn nin sira de fɛ Buguni ka bɔ Buguni Bamakɔ ka taa Buguni o sira kɔni bura bɛɛ b'a ko sira ka ɲi nka an bɛ se waati min na Bachir Niki ma ka Burkina Faso bura kɛra premier tuguni Yaya Diallo ka bɔ Ganadugu la bura ale kɛra deuxième ye troisième o kɛra Burama Kulibali ye olu fila ye maliyɛnw donc Bachir Niki ma a kɛra premier tuguni nka a ye temps min boli Bamakɔ Buguni o ma se ka Sidiki Jara ka temps a m'o ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ donc maaw jeune bɛ to Mali bolo toujours Sidiki Jara bɛ to Sidiki Jara kana bura quatrième étape o kɛra kalo tile 26 Buguni ɲina kilo 130 bura Mali nɛgɛsoboli vraiment an b'a fo n'u b'a fɛn o fɛn kɛ u ka taa tourner Mali k'a laban nin zone in kɔnɔ bura nɛgɛsoboli ka d'u ye kojugu mɔgɔ dɔw ka bitigiw datugu bura ka bɔ nakɔforo la ka forow to yen ka n'u jɔsi goudronna la ka tile bɛ kɛ goudronna la gana ninnu bura bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ kilo 130 bura ale boli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ point chaud caman tun b'a la nka an bɛ se waati min na bura Burukina bɛ wuli k'u jɔ ni dɔnnaw fana ye a ma nɔgɔ dɛ Sulemani Kone Burukina bɛ se nɛgɛsoboli la a ye a bɛ jɔ ni dɔnnaw bura deuxième o bɛ kɛ Isaka Kulibali o bɛ kɛ malien fɔlɔ min minɛ a bɛ kɛ deuxième ye troisième o bɛ kɛ Seydou Djire nka min kɛra premier tuguni Sulemani Kone ale temps hakɛ min boli halisa seconde na a ma ku Sidiki Jara la donc mais malien kɛra deuxième sisan Isaka Kulibali maaw jeune bɛ d'ale ma ale ye maaw jeune don Burukina bɛ fɛ an ka temps de ɲini n'u ye an ka seconde ban sisan u bɛ maaw jeune minɛ u ma se k'a minɛ donc bura baara kɔni bɛ continuer Isaka Kulibali maaw jeune u bɛ d'ale ma cinquième étape k'a kun cɛ o kɛra kunun bura Bamakɔ Sibi Bamakɔ ka tila ka na boulevard l'Indépendance ka bura ka turu tanke i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 120 km bura de bɛ gɛlɛya tuguni nka Burukina bɛ u bɛ bɛɛ dan tuguni bura Paul Domo min ye Bamakɔ Kita ta deuxième cette fois-ci bura Souleymane Traoré ka bɔ Côte d'Ivoire troisième Antoine Kodjo ka bɔ Côte d'Ivoire o maliyɛnw dan tuguni nka ala bɛ se ka ko la Paul Domo a ye nin boli temps min kɔnɔ a ma se ka maliyɛnw ka temps boli la o ma se k'a sɔrɔ halisa minute 1 ani seconde 50 ni ɲɔgɔn cɛ donc o ma kumana donc maaw jeune o bɛ to Sidiki Kulibali bolo donc Mali bɛ tourner Mali b'a remporter mais Sidiki yɛrɛ ma se ka foyi sɔrɔ a kɔfɛ ale yɛrɛ de maaw jeune di Mali ma ale ye sɛbɛn fɔlɔ min sɔrɔ Kulukoro sira in kan a ye temps hakɛ min bila ni Burukina b'o cɛ bura ye turu kɛ k'a ban Burukina bɛ se ka o yɛrɛ temps ɲɔgɔn sɔrɔ bilen dɔ de kama maaw jeune tora Mali bolo mais comme étape dɔ in fɛnɛ na ale ma se ka don mais mana Isaka Kulibali donna maaw jeune bɔra ka da la ale ye tile 2 kɛ maaw jeune ma kan ale yɛrɛ ma se ka don Fati a ma se ka don bilen kabini fɔlɔ bɔra la ni fɔlɔ Sidiki ma se ka fɛn kɛ bilen mais jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu y'an concurrent olu fana ma se k'ale ka temps bolilen ɲɔgɔn sɔrɔ mais Isaka Kulibali ale bɛna don Bugunikaw fɛ yen donc maaw jeune bɛ to ale bolo ale kɔni ye journée 2 kɛ ka conserver mɔgɔ ma se ka minɛ donc baara kɔni bɛ kuncɛ mais bura ni tournée bɛɛ ta k'a la u b'a fɔ ko sprint minnu bɛ boli ni jɛ kɛ bura farafinna tilefɛ bolo la Burukina bɛ cɛ kelen bɛ bura mɔgɔ si t'a ɲɛ u b'a fɔ ko sprinter a kɛra meilleur sprinter a tɔgɔ ko Bachir Niki ma sɔrɔsi don capitaine bura boli ni jɛ la subahanallahi farafinna tilefɛ bolo bɛɛ cɛden min b'a da ni ko an ka boli jɛ ka taa a bɛna minɛ waati parce que nɛgɛsoboli la équipe de don o b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o bɛ côté attaqué de dɔn u b'a fɔ ma ko grimpeur donc ni an mɔgɔ naani équipe o b'a sɔrɔ e bɛ se côté attaqué la donc n'an sera yen an bɛ échoué e bɛ mɔgɔ sama ka côté attaqué bɛ so de la donc tɔw bɛ u da yen nɔ u tɛ sɛgɛn sisan ni côté banna i b'a sɔrɔ ne boli ni jɛ kɛra i b'a fɔ ko sprinter e b'i reposer ne fana bɛ bila mɔgɔw ɲɛ sisan ne bɛ mɔgɔ sama
donc jamana wɛrɛ ka mɔgɔ fana b'an gɛn olu ti bɔ an na an wuli dɛ ani Guinée Conakry mais bura kunu min kɛra dusukasi ko ye an bɔtɔ Sibi kunu bura fɛn min ye k'a daminɛ IBK ka so yɔrɔ la ka na bila fɔ Jikɔrɔni ni base la ka sugu ninnu bɛɛ kɛ bura an nana sɔrɔ civilisation de ɲagaminen ba bɛ yen a yɛrɛ kɛra ala faranka ba de ye bura an ka nɛgɛsobɔla dɔ binna mobili batigi taara yɛlɛ a dalen sen kan wa sen kɔni a ma kari an kɔni k'a kari la a ma kari tuguni a kolo de pɛrɛnna k'a sɔrɔ ambulance yɛrɛ tɛ yen bura an yɛrɛ f'a fɔ dɔ yɛrɛ kɛ journaliste minnu mobili min kɔnɔ an ye ka mobili jɔ an bolila ka taa pikiri ta donc ka sɔrɔ a di ambulance o y'a sɔrɔ fan bɛɛ minɛnen don mais après o taara platini kan u y'a radio kɛ ko a kolo de pɛrɛnna mais a sen ma kari bilen donc franchement mɔgɔw fana ka o yɔrɔ jateminɛ ni ɲɔgɔnna événement ba b'an ka jamana kɔnɔ bura mɔgɔw k'a dɔn ko politique minnu bɛ sira dégager u k'a faamu ka sira bila pour que mɔgɔw bɛ tɛmɛ a image man ɲi quoi. non Siri o ye lakanabagaw ani labɛnbagaw olu de ka fɛn olu de ka fɛn o ye polisi jɔ yɔrɔ n'a fɛn bɛ kɛ i b'a ye polisi caman bɛ jɔ kɛrɛ la mais anw de t'a dɔn jama sera ka situation minɛ cogo cogo ninnu ye donc baara kɔni kun tɛ an sera ministre ma min ɲɛsin denmisɛnninw ani farikolo ɲɛnajɛ n'o ye Musa Atayer a tun bɛ kɛnɛ kan ye an y'a kuru ka ɲininka bamanankan na mun fɔ an ka jɛgɛ Musa la. Le cyclisme, on va féliciter Fana parce qu'il y a pas c'est pas facile. Amena négociation bola ma entraînement que ou ma tour que depuis Covid d'amena. Mais on sait que vraiment fédération ani comité national olympique ani ni barai demeka pour la kasiga en beau foko. Mali de kera jamana fulo e kasika aka tour que après la Covid. Jamana Chima c'est comme pour donc oui, vraiment on félicite tout le monde. Donc vive le cyclisme et Nalasona Ambé Chien Wareta organisé pour que Mali Kaseka à position a émis Sorobi à Kado Faraka pour que la première place sur Kagame. Voilà, le ministre Moussa Atayer ale kuma kɛ ale kɔfɛ an sera Amadou Togola ale min fédération malienne de cyclisme a ɲɛmaaba a ko k'a nisɔndiyara kosɛbɛ ko nka incident min kɛra kunu ko y'a fara faga dɔɔni an ka jɛ ka président ba lamɛn. Nous sommes parce que vraiment accident vraiment parce que tout Voilà, ni tun ye Amadou Togola n'a de fédération malienne de cyclisme président ba ye a ye kuma min sɔrɔ k'a fɔ turu kuncɛlen o de tun ye nin kɔfɛ an sera fɛn min Yunusa Diallo ale ye sponsor ye kɛnɛ ka bura Ligri Bamako secrétaire général fɛnɛ don n'o kama ko Petro ɲɛna service o ɲɛmaaba don Ligri Bamako cyclisme o fɛnɛ secrétaire général don a tun bɛ kɛnɛ kɛ bura a ye mun fɔ an ka jagalen fɛnɛ na. Nous sommes kojugu parce que an ye maillot gardé quoi mais doucement ka taa mais an ka joueur dɔ banna ka a sen bana o de fɛngɛ dɔɔnin quoi mais an ka dugawu kɛ Ala k'a nɔgɔya quoi alors Mali ye maillot gardé a ɲɛna an kun sigilen ninnu kan quoi vraiment parce que depuis kɔnɔ baara banna an bolo quoi voilà an kɔni ma se ka étape finale gagner ça mais an kɔni maillot jaune gardé vraiment ne tɛna kuma caabi la journaliste football fɛ i y'a faamu voilà i ka kuma turu in kan étape turu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛɛ kɛra e ɲɛ ɲɛna i t'o sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔw ɲɛna donc ni ko bɛ kuma turu la étape turu na Mali ye baara yɛrɛ kɛ parce que ni baara tɛ se ka maillot garder Maroc ka ɲi Burkina ka ɲi Côte d'Ivoire ka ɲi Benin ka ɲi Sénégal ka ɲi wa u bɛɛ ka labɛn fanga bɛ nin ka bonya mais heureusement an ka dusukolo n'an ka baara de y'a to an bɛ se ka maillot garder quoi vraiment ne ye joueur yɔrɔ kosɛbɛ an ka dugawu kɛ ɲinɛ t'a dɔrɔn Ala san wɛrɛ ta se an kɛrɛma ni tun ye Yunusa Diallo ale kumakan Petro ɲɛna service ɲɛmaaba de bura kɔfɛ sa maillot jaune Tour Mali a kuncɛlen kɔfɛ Isaka Kulubali pour a bɔ Ganadugu kɔfɛ n'o ye ɲinɛ ye a ye mun fɔ turu kuncɛlen kɔfɛ maillot jaune b'ale yɛrɛ ka na an ka jigin ale la. Bon loolu daminɛ la ne maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo k'an ka sponsor bɛɛ lajɛlen fo ani mɔgɔ min bɛ kɛ sababu ye k'an dɛmɛ an ka information ko la voilà bon nin kɔni ye nisɔndiyaba ye ne la bi mais ne kelen ka baara kelen tɛ ban
an mɔgɔ tan si an ɲɛna k'an bolo ɲɔgɔn ma ka entraîneur ka kuma ta o de y'a to an bɛna ka maillot garde. mais c'est vrai i ka fɛrɛ fana ka sababu kɛ an ye étape 3 kɛ programme de bɛ premier mais a ye se ka fɛrɛ jumɛn sɔrɔ ka maillot jaune ka garder. non an ye fɛrɛ min sɔrɔ an ye sisan turu ni étape sɔrɔ ka ɲi mais turu yɛrɛ kun ye maillot ko ye an y'a ye k'a fɔ maillot bɛ niveau min na n'an y'a ɲi da étape kan peut-être an ka maillot perdu an ka maillot garde an ka jɛ étape ninnu kɔ. an ye baara an ɲɔgɔn minɛ n'o baara ye voilà o de y'a to u ye étape ninnu ta an kɔni an bɛ ka maillot garde dɔrɔn. an nisɔndiyara wa. an nisɔndiyara. n bɛ mun fɔ ŋanadugubaw ɲɛna ni turu tɛmɛna duguw bɛɛ bɛ fɔ nɛgɛboli kanubagaw ɲɛna. bon ne min fɔ nɛgɛboli kanubagaw ɲɛna nɛgɛboli kɔni tɛ se ka taa ni dɛmɛ tɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a kɛ ka fédération dɛmɛ pour que fédération bɛ ka nɛgɛbolilaw dɛmɛ n'o kɛra an ye hakili la ko jamana caman b'an ɲɛ an bɛ yɔrɔ caman ye mais matériel ko de bɛ mali nɛgɛboli ka bɔ voilà u k'a lajɛ ka o yɔrɔ lajɛ quoi pour que don nataw la an ka se ka tɛmɛ yɔrɔ min kan. voilà ni tun ye an ka maillot jaune kumakan ye. a ye min fɔ cɛ b'a fɛ. i ɲɛ bɛ nɛgɛfeere ninnu na i bɛ ka feere ninnu boli. moyen ko de bɛ mali la. moyen de t'anw bolo. an ka nɛgɛsobolilaw ninnu u b'u cɛ siri. gana ninnu bɛ wele se nɛgɛsobolila dɛ mali ye kun yɛrɛ bura a joueur bɛɛ gana denmisɛnninw de mais i b'a feere ninnu na n ye mɔgɔ da sɔrɔ n ye mɔgɔkɛ dɔ ɲininka o k'ale ka nɛgɛso sanna 6 millions de francs CFA. ɔ maliyɛnw na n'u ye étape fɔlɔ fana gagné Sidiki Jara ye a ko BMC directeur adjoint y'ale ka nɛgɛso san ka d'a ma 3 millions. a nɛgɛso ninnu burun kelen pene gansan 440 000 donc mɔgɔ kana mɔgɔ ye ka boli fɛn da ɲɔgɔn tɛ dɛ a nɛgɛso den kelen dɔ wari ka ca ni mobili caman wari ye dɛ mobili don dɛ donc baara kɔni kuncɛ ta dɔrɔn an bɛ fɛn min fédération malienne cyclisme ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnna a président ba Amadu Togola ale ni fɛn min comité olympique bura baara in fɛnɛ na Abibu Sisoko ouverture don ani finale don min kɛra kunun a fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan an b'a fɛnɛ fo awɔ championnat an bɛ taa sugu dɔ fɔlɔ sɔrɔ an bɛ don n'u ye yɔrɔ ma yɔrɔ an don championnat national kɛnɛ o bɛ kɛ. cɛ ka pub a ka feerefɛnw lakodɔn. balimaw ala ale ka dɔnniya nasira o ka ca an bɛ don min na ko bi ala ka bɛ ka maa minnu garisɛgɛ don ɲɛdimi banaw la min ye Amadu Sidibe dɔnni k'a ɲini faso kɔnɔ ka bɔ ni a ye a tɛmɛ ka don aw tigiya kɔrɔla la min ye kunnafoni kuma ye bana o bana ko de bɛ e ɲɛ la k'a daminɛ selon biye e ɲɛ de bɛ ji wɔɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ e ɲɛ tension de yɛlɛlen bɛɛ e de tɛ yɔrɔ jan filɛli ye walima i yɔrɔ so filɛli ye faraka de danbɛ e ɲɛ la i ɲɛ a datugulen bɛɛ a fɔ ko min ye Amadu Sidibe i jigi sɛbɛ a la miniti kelen a ɲɛ a b'a dayɛlɛ ni ɲɛ maa ni n'o de ma ci fiyewu an bɛ don min na ko bi Amadu Sidibe a kɛra sababu ye maa minnu bɛ k'u ɲɛ dayɛlɛ maa caman de bɛ bi u bɛ nisɔndiya kɔnɔ u ye ɲɛ ye balimakɛ balimamuso ala tɛmɛ ka gɛlɛya kɛ dɛ maa joona Amadu Sidibe la sabu dɔnni b'a bolo ka sɔrɔ faso kɔnɔna la Amadu Sidibe o kɛrɛfɛ Sofima Kare Ibrahima yɛrɛ la walima ni weleli ka gɛlɛn i to sɔrɔ la kɛra wele 78 65 56 walima 67 17 Amadu Sidibe a fɔ ko ɲɛfɔli kɛra dɔkitɛri min nana ka se ka don tigɛ kɔnɔ ɲɛfurakɛ fɔlɔ. aw nisɔndiyalen don Jibira ko in na wa a ba o ba i b'a fɔ ko mɔgɔ de b'a ɲɛna ni dɔ ye ten tɔ o ye jagoya ye. N'o tɛ dɔnbaga ca mais n'i bɛ dɔ fara dɔ an ka sɔn b'a bɔ gɛn a bɛ sɔrɔ sugu bɛɛ kɔnɔ nin waati in i b'a ta nan dɔn kɔrɔbɔrɔbutigiw kan sinon ne sera ka taa fɛn buna ka don ne tun ma ni sola ka taa fɔ ne ma da joona wa sira ma bɔ gɛrɛ la ne na taa cɛ ka kuma la esa sonora malaji sura ta malaji sama meya basi baba
najini kadi nan fɛn fɛn fɔralen ɲɔgɔn kan a kɛ sababu ye cɛ bɛ ka sigi so kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma sigi ani daji ye i k'i bolo yɛlɛma tobilikɛyɔrɔ la ni najini kadi ye walimuso i ye dumuni kelen k'a tɔ to minɛn kɔnɔ i b'a sɔrɔ i ma najini kadi k'a la walasa tobilikɛla ni mangoya a dunbaga ni kɔngɔ najini kadi muso mandenw ni dumunikɛyɔrɔ la dumunikɛlaw wasalenw ka baaraya sɔrɔli najini kɛrɛnkɛrɛnnen najini kadi ka nɛn kunu ka dalangolo to najini kadi kadi épice kadi crevette kadi tomate ani kadi poulet n'i y'a kɛ dumuni min na hali ni minɛn falen don a bɛ laban ka sa ni ne ka dumunikɛlaw bila k'u da mugan ni nisɔndiya ye k'a jira ko dumuni diyara kojugu k'a sababu kɛ najini kadi ye najini kadi baramusola sɔrɔli kun ko najini du Valori ni masan, imano kwa ni na place wa ila kodi. Valori ni masan. Ina na ba. Chewe ni ngene mtana. Wata tulla. Wala do tika chide. Ona maka magobe na. De vendre le po. Bi ti machi. Oye no do la. Afme noni. Ave fio. Ave fi. Ala tika do. Sura ni yaro kama amada tale nya fana to do mo sama collection flamboyant collection Bolivar horizon d'Afrique dictionnaire la rose sur les pays ouverts la histoire et comptabilité donc vous devez pour oublier Rwanda lexique économie calcul quotidien syllabaire collection Siam top chrono et guide de biologie et bio baccalauréat malien Suraka. Kama fulu soroka. Kakla sa fanyana ta. Kota wa. Futa mu. Ko sana ma ko be ga wala ko marso da do ni. Ko wa to sa ma je chogo. No wa. Bora bu. Se para do bora que se tá por aqui cofe. Assim. Angale. Mo produto kolo mala choco. Ah. Bueno, fue ese la musa lo que la. No. Avion safokali kutoka hoteli Misamba, hoteli Misamba hoteli Caracansa hoteli Abidjan Senegal. Avion mwani wolomla. Mais Mali no go open on. Esse pode mudar de signalé. Sel minero la balena ambado ni kwaji kogoye na yija afoko la dege ni dawo tension taw kama funa sota do toro ya de ko kika na ko do fiu kono de itse itala ke ko minye o yeninye sel minero la balena Miller stevia ni jabeti to dombe ngoroye Miller stevia jabeti mana kila chugo ni itala ke ninye ibi kanyena maya bela dileke kasura hima sege Miller stevia kafara sel minero la balenka nunu jazene do jamana infantan nani bela dilela alimentation ani butiku konnana nga chama basanda sotafa société Tambadou et frères demain je l'ai bien Chine demain shunale Chine sono on est tandole demain
bolimafɛn ɲuman sɔrɔli kɔni bɛ maa nisɔndiya nka min ye a pièce de rechange ye o kɔni sɔrɔli baara ye min ye super autocase ye les frères Sangare olu nana ka n'o degun kɔni n'o ta ka bɔ an bɛɛ lajɛlen da la k'a daminɛ pièce original la fo ka na se cashman u bɛ nin bɛɛ lajɛlen di aw ma ka sɔrɔ a ma gɛlɛya sɔrɔ a la k'a daminɛ Kia Toyota Nissan Suzuki n'a ta jamana belebelebaw la minnu bɛ yen bolimafɛn ɲuman conteneur caman Bamako fantan naani bɛɛ lajɛlen la cadre show baara ninnu bɛ daminɛ a b'a pro wala fɛn minnu kan ka kɛ karisa bɛ n ta ɲina karisa bɛ hɛrɛ sɔrɔ ɲina karisa bɛ an bɛ dugawu de k'an yɛrɛ ala ka ta bɛɛ kɛ yɛrɛ don ma de don wa a bɛ bɛn ni carré fɔlɔ n'i taara Mangourane fan fɛ min ye mètre 50 ye e k'o kɛ ten i ka kɛnɛya b'a lajɛ magasin numéro 3 o filɛ nin ye Kulukɔrɔ siraba kelen t'a la ni ka ɲɛsin express ma Madu Sangare e k'ale wele ten i ka kalon da 66 38 07 15 walima 74 87 33 98 PDG Jɛginɛ Sangare i bɛ se k'ale wele ale n'a ka fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na san ani waati bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka mansin sigilen ma teliyara fana 66 53 91 21 76 53 91 21 super autocase les frères Sangare ale nana mu lafiya an balimaw sabu ma fɔ nka sabu ɲuman de kofɔla sabu ɲuman nin ye farafinfura gɛrɛgɛrɛ ye yiri gɛrɛgɛrɛ an balimakɛ kangara ka fɔ segu a kɛlen bɛ ka dɔnniya caman fara min kan fura min don fɛn min ye furudimi ye kɔnɔja banbali bɛ aw minnu na fatigue générale musow aw minnu bɛ yen ni kɔnɔdimi bɛ aw la cɛw yɛrɛ b'a la a bɛ nin bɛɛ lajɛlen jɔsi ka ban wa o ko sumaya a ka jugu bɛɛ lajɛlen de ma furudimibatɔ ko i kana fɛn o fɛn dun e ka safunɛma dɔɔni k'a la o y'a kɛ ni dumuni ye ka ban wa min ye tɔɔrɔya kuma ye cɛlakaw k'aw to nin safunɛma in kan a bɛ kɛ sababu ye kulisijala ni k'a jilaja k'aw kɛnɛya k'aw kɛ i b'a fɔ denmisɛnnin sanuba diɲɛ don o don i bɛ kafe min fiyɛri ɲɛya kelen ta sɔgɔma ani wula fɛ o y'i kɛnɛyalen ye safunɛma ni maa min mago b'a la camanba den bi sɔrɔ arajo jɛkafɔ la n'i sera gardien fɛ yen i b'a sɔrɔ hali cɛ ka fili t'a ban n'o min diya weleli kɛ 75 02 62 43 66 68 92 14 nka o y'aw hakili to a la sukaro dɔɔni b'a la safunɛma e kɛra sɛfan kelen tɔnɔ caman ye. Wani pelagi? Haba. Antes se notei lá como será no povo abada. Abada. Você já jogou no? Tchê. Na rua puxar uma abada. Sobre. Já grava puxar uma abada. Ah, wo. Olha lá, ele foi o último a falar. Já que é. Sobre. Ele vai comer. Ah, wo. Aí tô ali tudo com ele. Você não foi, né? Vai ir na falar para onde eu. Sobre. Você lá no tchê. Você lá no tchê. Ah, wo. Tu não havia como é? Yeah. Ah, eu tô lá. Bravo tô lá. Ah, dommage, la tire sur les chemins. La tire kɔnɔ fɛn ni mun ka kan i bɛ latigɛ bi ni dɔ mun kan ka sa san kɔnɔ o bɛ latigɛ bi mun kan ka kɛ nafolotigi ye mun kan ka kɛ bololankolon ye mun kan ka kɛ banabaatɔ ye i mun yɛrɛ kan ka kɛnɛbaatɔ ye i bɛ latigɛ su na de latigɛ su de ye su na. Siri cɛ Siri tɛ n dɔn n'a sɔrɔ ni 31 bɛ ɲɔ ninnu bolo san ɲɔ ma sɔrɔ dati b'aw bolo. Ala ka latigɛ ɲuman k'an ye. Ya Rabbi Allah. Ala ka latigɛ ɲuman di an n'a kanubaga bɛɛ. Ya Rabbi Allah. Fɛn fɛn y'an kanu Ala ka latigɛ ɲuman di an n'a bɛɛ. Ya Rabbi Allah. Ala ka ɲuman dɔrɔn kisi kanumaya ye bi su na.
kosɛbɛ simaya kɛnɛya ani nafolo ani nafolo ani nafolo yarabi Allah an n'a karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen n'i bɛ dugawu k'i yɛrɛ fɛ an yɛrɛ ka kɛ sida ni kɛnɛya y'i yɛrɛ ni si sɔrɔ ni kɛnɛya t'a la fu don a y'o fu ye n'i ye nafolo sɔrɔ i bɛ banabaatɔ ye fu fana don o ye fu ye d'accord donc i bɛ kɛnɛya ɲini kuma bɛɛ kɛnɛya ale de ɲɔgɔn tɛ kosɛbɛ n'ala ko d'i ma a b'a fɛn ba di d'i ma kosɛbɛ kosɛbɛ masala ni fo o tɛ sɛgɛn a foli la masa daliban don awɔ masa min don a ka mɔgɔ tɛ ciden na o ci n'i y'a ye a bɛ cidenw ci ala ka ɲi mais ala ka mɔgɔ foyi tɛ ciden na o ci n'a ka d'a ye diɲɛ ka d'a ye a b'a kɛ cogoya min ka d'a ye awɔ mais n'i y'a bɛ to ka cidenw ci c'est a ka ɲumanya de b'o kɛ o ci parce que a tɛ fɛ an ka taa a ka gɛrɛ tɛ k'a san quoi kosɛbɛ o la a bɛ cidenw ci a ma ni cidenw cira a ma n'an fana ma se ka o sira ɲuman ta awɔ o y'an yɛrɛ ka ko dilannen o ci d'accord ni cidenw cira n'an ma se ka sira ɲuman ta an yɛrɛ ka ko dilannen an b'a yɛrɛ ka fɔ sisan an bɛ don kunnafoni kɛnɛ kan awɔ mun ye nouvelle Instagram n'an donna le nouvelle Instagram awɔ mun ye Erling Haaland n'a bɛ Dortmund la awɔ ale kan ka taa donc ale kan ka taa a kan club caman b'a nɔfɛ Real b'a nɔfɛ Barca b'a nɔfɛ Manchester City b'a nɔfɛ ale n'an bɛɛ ko la ka ban jɔnni Alaba Erling Haaland ala norvégien Dortmund o fana ko o de bɛ Liverpool dɔnna dɔ nɔfɛ n'u ko kama Divock Origi awɔ Liverpool a 15 millions d'euros de yira la kosɛbɛ n'o ye Calcio Mercato awɔ ani El Mundo Deportivo tiɲɛ o ko Barca k'u de bɛ Romelu Lukaku a nɔfɛ Romelu Lukaku tiɲɛ bro cɛ fanga b'o la dɛ n'a ta ka bila a bɛ yɛrɛ ka jɔ kɛ aramuso bɛ min kama minɛ k'i kala n'a ye o tɛ nin ye dɛ n'a ye bulon na nin bɛ 100 mètres bolila ye dɛ Barca Romelu Lukaku nɔfɛ n'o ye Gazeta dello Sport de l'eau u b'o Juventus fɛnɛ kosɛbɛ k'u bɛ ka pisi lajɛ awɔ n'o ye Sergio Aguero a tun bɛ san 32 la a contrat de banna Manchester City la mois de juin kosɛbɛ Juventus fɛnɛ bɛ k'o pisi lajɛ u bɛ fɛ k'a ta ka bila Cristiano Ronaldo kɛrɛfɛ ayiwa n'o ye Bayer Leverkusen u ka ile min n'a tɔgɔ Musa Diaby kosɛbɛ n'a si bɛ san 21 na awɔ ale bɛ contrat la jusqu'en 2025 n'o ye Espoir Connection de l'AS kosɛbɛ u ko Real Madrid awɔ ani Manchester United ani Bayern Munich olu de b'a nɔfɛ a 9 buts de don 12 passes décisives kosɛbɛ Musa Diaby o ka ɲi n'an bɔra an bɛ taa Sénégal u ka équipe de 4e division kosɛbɛ n'o ye Cabral Vélingara Cabral Vélingara awɔ 4e division don à présent n'o ye Moussa Niang awɔ ani Journaliste Kubara kosɛbɛ a ko nin waati in na k'olu bɛ dɛmɛ ɲini na ayiwa k'olu 4e division baara a ma nɔgɔn ko musaka ko minnu b'a la ko a fanga a ka bon kosɛbɛ donc ko u ka dɔrɔn bɛ yen n'a b'a fɔ ma Balde Diao Keita awɔ anw cɛ central des jeunes kosɛbɛ donc k'u bɛ dɛmɛ ɲini a fɛ o ka ɲi mun ye Musa Niang a ko k'u y'a lajɛ cogoya bɛɛ la cɛnimanw k'u bɛ fɛ ka cɛ nin ye k'a yeli k'a gɛlɛyara Diao Balde voilà professionnel u ye man di dɛ u ye man di ayi k'a yeli gɛlɛyara n'u bɛ Bamakɔ yan a bɛ boli caman kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ mais ni mun taara san 2-3 kɛ kɔfɛ n'o t'i ye dɛ o tɛ bro ka ye cogo di u b'u dogo de Musa Niang de ko ten a ye tiɲɛ fɔ dɛ ko le ko bɛ kɛ k'u bɛ fɛ k'a ye k'u n'an ma se ka jɔ a ye fɔ diɲɛ ka wuli ye di d'a kan ko n'i y'a lajɛ ko mɔgɔ b'a ka dɛmɛ la kosɛbɛ k'olu ka bɔlɔntan tɛrɛ yɛrɛ u ka dugu la n'o ye Vélingara tiɲɛ hali bɔlɔntan tɛrɛ ɲuman t'olu bolo voilà k'olu bɛ fɛ ka académie créer kosɛbɛ wari t'u bolo ka académie fɛnɛ créer a tiɲɛ la o fɔ ne ye vraiment gɛlɛya dɔ bɛ yen mɔgɔw tɛ sɔn ka yɔrɔ in fɔ ballon filɛ nin bura c'est vrai u bɛ baara kɛ jamana u bɛ baara kɛ u club ni fɛnw ye mais waati yɛrɛ bɛ activité la i bɔra yɔrɔ min na n'i nana hakili to la i ka to ka taa dɛmɛli dɔ kɛ an ka dɔnniw bɛ yen ni a tiɲɛn'i bolo vraiment mɔgɔ bɛ sɔn k'i hinɛ minɛ Vélingara ko ka village ko Jango Baye Keita somɔgɔw bɔra u ka village e k'o lajɛ bon ni nin tilala bɔrɔdan na sisan bura ka tila waati min na pewu ka n'i sigi so u fana k'o nafolo dun k'o ba ka yɛlɛ i b'a ko n dɔgɔnin mɔgɔw da la ko a ye baara kɛ jamana ye baara k'u ka dugu mɔgɔw ɲinɛna kɔ de au moins 30-40 millions d'u ma Musa Niang kɔni ko k'a ye fɛn caman kɛ dɔgɔtɔrɔso ni fɛn caman jɔ dugu la tabarikala k'olu mago bɛ sa la a k'aw dɛmɛ fo ka équipe dɛmɛ 4e division a bɛ se k'o fɛnɛ kɛ n'a ye dɔgɔtɔrɔso jɔ a ye belebele kɛ mɔgɔ a ye caman kɛ o ye belebele n'o ye Barca Barcelona nin waati in na u ka wele bɛ entraîneur dɔ nɔfɛ k'a ni Ronald Koeman ta kosɛbɛ Joachim Löw awɔ n'ale ye Allemagne sélectionneur ye Barca wele b'a nɔfɛ nin waati in na Barça ka problème tɛ entraîneur ko ye
ni wari b'u bolo ɲina bura bɔlɔntana 11 barisa mago b'o de la bɔlɔntana 11 awɔ n'i ye bila bura n'i y'ale sigi ka d'a ma n'a ye recrutement kɛ a cogo la aw ci man di san wɛrɛ dɛ Catalan ya ni mun kuma ye ayi ni club bɛ difficulté la an ka mun dɛmɛ n'an ka hakilinaw de ye quoi barisa saba depuis salon saison ban ne y'a f'i ɲɛna ko barisa ma ɲi yɛrɛ ma ɲi barisa mago bɛ bɔlɔntana yɛrɛ wulila ka na droit digirega mago ko tɛ dɛ n'o ye kunu coupe du monde éliminatoire la Serbie Portugal la kosɛbɛ awɔ 2-2 mais a match la n'o ye Cristiano Ronaldo a 3e but don kosɛbɛ Algérie a refusé o bɔra Algérie jɔ t'a la a bɛ kun ka yan foyi tɛ bin na fɛn n'o ye Fernando Santos n'o ye fɛn Portugal entraîneur ye kosɛbɛ a ko hali ni conférence de presse a ko hali ni Algérie kumana terrain kɔnɔ awɔ Algérie ko k'a bɛ taa image lajɛ kana a y'a ye k'a fɔ tiɲɛ la fɛn tɛ bin na k'a bɛ yafa deni ko fɛ Algérie y'a kɛ ten bura dafa jumɛn b'o yafa la k'a tigɛra vɛsɛ la a taara ka taa image lajɛ a ye fɛn tɛ bin na k'a yafa k'a ka yafa deni nafa jumɛn b'o yafa in na ye bura Sadio de bɛ fɛn dɔ kɛ souvent olu nafa foyi t'o yafa in na ah mais varité hali fɛn dɔ bɛ ni bɔlɔn ye ligne petit traversé a kan ka montre fɛnɛ siyan o t'ale tɛgɛ la sinon bura sariya yɛrɛ la ligne petit ni bɔlɔn 2 tiers n'o tɛmɛna ligne kan bi bɛ accordé mais bɔlɔn bɛɛ tun bɛ ligne kɔfɛ gardien taara bɔlɔn bɔ fo ligne kɔfɛ a ye ligne bɛɛ dépassé ka bɔ fɔ kɔfɛ bura min bɛ bɔlɔn ni ligne petit yɛrɛ cɛ a bɛ 5 cm bɔ ou bien 10 cm o tɛ bi ye a ka image la a yɛrɛ ko bin don an bɛ ko k'a yafa deni ale fɛ o yafa fu de Dani Makeli hollandais de don Algérie Dani Makeli k'a yafa deni ale fɛ sinon VAR bɛ yen golden technologie fɛnɛ bɛ yen o ye montre de golden technologie ni bɔlɔn ye ligne bi traverse dɔrɔn a bɛ so ni montre la gol i b'a sɔrɔ o t'u fɛ yen a ma ɲɛ dɛ a dimina kunu kosɛbɛ mais a don maa b'a soutenir ni kelen n'o ye Fernando Santos a ko Algérie fɛnɛ mɔgɔninfin de bɛ fili ko mɔgɔ kan ka jugu la fɛnɛ bɛ fili ayiwa basi tɛ fili ti o ye tiɲɛ ye adamaden baara la mais bura olu vraiment yɔrɔ bɛ cogo min sisan olu man ka sɔn nin ma k'u sɔrɔ dɛ vali ou bien montre kɔni i b'a fɔ o bɛ anglais ni ni vali tɛ golden technologie kan ka kɛ ayiwa o de la taa n'o ye coupe d'Afrique zone Afrique kosɛbɛ olu match fila ta la awɔ Lesotho ale ni Sierra Leone olu fila min ye 0-0 tiɲɛ Benin ale cira Nigeria fɛ 1-0 awɔ Nigeria bi don ale de joué la kɔnɔ 93e minute jɔn kɛra Nigeria gagné 1-0 Benin cari bura Benin bɔlɔntana k'u tɔgɔ Nigeria k'u taara bateau de fɛ u donna bateau de kɔnɔ ka bɔ Nigeria ka taa Benin awɔ u ma taa avion na o kumana donc les qualifiés minnu qualifié coupe d'Afrique la caman dɔnna ka ban Mali kosɛbɛ Guinée Conakry awɔ Burkina Faso tiɲɛ Gabon awɔ Gambie Maroc Cameroun Égypte kosɛbɛ Comores awɔ Algérie tiɲɛ Zimbabwe awɔ Sénégal Éthiopie Guinée équatoriale kosɛbɛ Côte d'Ivoire awɔ Nigeria est-ce que jamana fila b'a la bɔra nin t'olu siɲɛ fɔlɔ ye Comores ni Gambie kɛ awɔ u ye fɛti kɛ dɛ terikɛ journaliste comorien dɔ bɛ yen u nisɔndiyara koyi bɔra i ye Mali ka match lajɛ contre la Guinée Conakry i y'a lajɛ wa nin ye match nin ye bɔlɔntan ye depuis Lizi in bɔra ne don Lizi n ye fɛn o fɛn fɔ a Lizi in kan yan a bɛɛ kɛra o ye dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka segin ka na. Cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. i b'u feere. Nɛgɛ kanɲɛ 13 sera Bamakɔ. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Jus Presea an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a tila k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasago karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la. Jus Presea ni mɔgɔ min sɔnna a tigi fɛ caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas coco ni ananas gingembre mangue ni passion ka fara goyavo kan Jus Presea minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. Cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. D'accord.
l'opérateur le plus généreux au Mali a encore frappé. 25% de bonus Internet. Achetez un forfait Internet une semaine et gagnez 25% de bonus. Désormais, le forfait de 125 mégas est à 250 francs. Le forfait de 437 mégas à 500 francs CFA. Le forfait de 1 giga à 1000 francs CFA. Découvrez votre nouveau forfait jour et semaine au dièse 555 dièse 3 dièse 1 dièse et OK. Pour Africa Malitel, un monde nouveau vous appelle. Taxi damu ye, a taxi so, on kɛrɛfɛ teliya ani lafiya la. A ye application taxi damu télécharger k'a sigi aw ka téléphone la. Play Store walima App Store la. Walima ka weleli kɛ 36 fo ni 70. O kɔfɛ i ka taxi b'i sɔrɔ so walima i ka baarayɔrɔ la. I ka taa ɲɛsegin nɔgɔya, lafiya ani lakana kɔnɔ. Sɔngɔ nɔgɔya la, taxi damu bɛ weleweleda kɛ Bamakɔ taxi bolilaw bɛɛ. U ka na u ka maaw ka taa ɲɛsegin kɛ lafiya ni damu ye. Fan bɛɛ ani sangali wagati bɛɛ. o tɛ kɛ a ka dɛmɛ bɔ o tɛ kɛ a ka labɛn bɔ min ye usa walen baara a n'a baarakɛɲɔgɔn ɲɔzɔngɔliw min ye kura ye o farala a kan sabula min ye wari karamɔgɔbaw ani fiɲɛ dɔnnikɛbaw olu weleli Mali yɛrɛ sira la bi min ye u ka kolon ta dilan lase yɛrɛ ɲɔgɔn sira kolon tɛ bi ne la fiye ko an sɛri negela an jɔra ye an bɛ ka ɛri kelen bɔ u bɛ mankan na ko ka étape de ko ka annulé tigɛ b'a sira kan walahi non o ka tiɲɛ nɛgɛsotigi min bana la ye mɔgɔ wɔɔrɔ ɲɔgɔn minnu binna ka bana walahi sira yɛrɛ tɛ yen fiyewu dafara o jɛ fɔ la min ye mɔali min ye baara ni n'ale ɲɔgɔn sɔrɔ ka ba dɛmɛ a sera ni ye jagafɔ baarakɛla min ye a don bolo i ka mɔali wele k'a fɔ dɛmɛ y'a bila ka taa n'i t'a fɛ maa yɛrɛ ka bɔ i ta kalama weleli kɛ u bɛ wuli ka taa nin na fisi yɔrɔ la 20 24 76 29 66 80 65 94 76 42 89 22 ala ka sukoro a latigɛko ɲuman da ni silamɛw ma salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Ye welewele dakan ye ka bɔ Sonatam ɲɛmaso yɔrɔ fo jateminɛw y'a jira k'a fɔ Sonatam n'o ye usine min ɲɛsinnen don siraw bamayɛlɛmɛli ma k'o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana jɔli la misali la k'a daminɛ san 2000 ka taa bila san 2014 na Sonatam k'a ye sefa wari miliyari 250 yara ka na faso wagade min kɛra sababu ye ka baara caman kɛ faso kɔnɔ i n'a fɔ ekɔliso jɔw dɔgɔtɔrɔso jɔw ani sira dilanw ani k'a ye baarada caman dayɛlɛ denmisɛnw bolo bɛ se ka baara la cogo min faso in fan caman kɔnɔ o hukumu kɔnɔ Sonatam k'a bɛ welewele kan da ko fɛn dɔw bɛ dilan usine kɔnɔ misali la sigɛrɛti min bɛ dilan fɛ yan Mali la a sɛbɛnnen b'o kan nin bɛ dilan Mali la min bɛ feere Mali la a sɛbɛnnen b'o kan nin bɛ feere Mali la ani i janto i ka kɛnɛya la sariya kɛlen don k'o wajibiya o la sa sigɛrɛti feereta wɛrɛ man ka ye maa bolo ni Sonatam ka tɛmɛtiri tɛ min kan i n'a fɔ Horizon, Oris, Monte Carlo, American Legend, Seed, Ducal o n'a ɲɔgɔnna caman sabula san o san sefa wari miliyari 10 bɛ ca jamana kun minnu tun bɛ se ka kɛ ka ko caman kɛ faso kɔnɔ ka sababu kɛ sigɛrɛti ŋanamu feereli ye ani a yuruguli ka don o la sa Sonatam ɲɛmayaso ka fara gendarmerie kan polisi nationale ani kiiri tigilamɔgɔw k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko sariya kisɛ bɛ yen ni o ye loi numéro 10 033 min taara juye kalo tile 12 san 2010 o bi alamandi bi kan k'a daminɛ sefa wari 50,000 ka taa bila miliyɔn 10 na o kɔfɛ i bɛ se ka datugu k'a ta san 1 ka taa bila san 5 kaso la ni sariya batobaliya kɔlɔlɔ dɔ ye denmisɛnw ka baara sɔrɔ gɛlɛya ani jamana ka sɔrɔ nagasili ye o tuma Sonatam ɲɛmayaso kiiri tigilamɔgɔw ka fara finitigilakaw kan u ko faamuyaliko ɲuman faso den bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ ni welewelekan in na.
an bɛ dɔgɔtɔrɔya fo ka waleɲuman dɔn ko fɔ ni cɛ tɛ kosɛbɛ awɔ an bɛna k'an bɛ san kɛmɛ kɛ san kɛmɛ fila kɛ kunkolo sanfɛ wala kamu kɔnɔ ne fana ka ɲuman kɛ o caya tiɲɛ ne ma la faamuya kosɛbɛ ne to faamuya la awɔ ne ma la faamuya ni jigiya tɛ masala ma ko ka jugu dugukolo kɔnɔ ka taa cɛla min ka jugu kosɛbɛ ko tɛ limaniya ma awɔ ko tɛ ala ka se ma an bɛ nasɔn la ne b'a ka don sɔmɔ nasɔn la awɔ ne ko k'i ye min fɔ mɔgɔ suwa ye bura y'a fara ko lisi nin ko hali ni ne yɛrɛ lisi ma dɔ b'a critiquer mais lisi min filɛ a bolo bura ko a lisi man ɲi lisi man ɲi hali dɔ bɛɛ y'a balona kɛcogo ye ka taa an yɛrɛ livrer Guinée ma dɔrɔn k'an ci bura n ye fɛn dɔ jate magasin bura ni magasin ba nana Ibrahim Kaba u bɛ New York nin waati in na awɔ a ko k'a content don Guinée ka qualification ni Mali ko Guinée ni Mali kan bɛɛ ye dugu kelen ye bura an tɛ dugu kelen ye balontan kɔni na Ibrahim Kaba ko de bura balontan kɔni n'a yɛlɛnna gason kan kaban o fɛn ninnu kɔni olu tɛ jate o bura vraiment an b'a ɲini magasin fɛ halisa an b'a fɔ fédération Mali football ɲɛna ko hakili to siri an bɛɛ kelen mais an ka ci bɛ ka fɔ fédération ani magasoba ye ko hakili to magasoba la bura bɛɛ ye Mali Guinée balontan bɛɛ y'a don mati ye i b'a fɔ équipe ma taa gagner yɛrɛ kama fiyewu ça c'est pas bon balontan na c'est à dire mɔgɔ minnu ma deli k'i ci ka caya kana to k'i ci manamana ko la c'est vrai an qualifié don mais bura a bɛ don histoire de kɔnɔ Guinée bɛ se ka ci la cogo di ka premier ɲuman kan bɛ se ka bi saba fila don Guinée la olu bɛna 10 min ta ka n'an ka équipe jɔn cogo la tan bura balontan minnu bɛ minnu ta fɛ ka vérifier k'olu bɛɛ jagoya don a kɔnɔ non tiɲɛ la c'est grave magasoba bura an bɛ tile fana fɔ ni magasoba nana équipe fɛn min bɛ farafinna ko olu u bɛ se ka kɛ Coupe d'Afrique tabagaw ye magasoba ma tɛ ka si ci fɔlɔ bura Sénégal Gabon Côte d'Ivoire an ma tɛ ka si ci fɔlɔ Guinée Conakry bura an bɛ jamana minnu ci minnu bɛ 2e zone 3e zone magasoba b'u dɔrɔn de ci ni kumana ko wayi non k'a équipe la qualifié ni équipe la Mali qualifié ko fɔlɔ de ya Coupe d'Afrique qualification bura Mali mɔgɔ t'o la bilen an b'a ɲini ka taa final de la sisan i n'a fɔ yɔrɔ sɔn an dannen de an kan k'o de ɲini final tɛ bilen dɛ Mali yɛrɛ man ka partir coup d'Afrique fo ka taa coup d'État mais kuma bɛɛ ka équipe fɛnw fara ɲɔgɔn cogo dɔrɔn kolobo kala bɛ fɛn na ci c'est pas jamana ko la olu fɛn sugu tɛ o ka kuma fɛ a k'o dabila a ka balontan wele ka na an ka mɔja k'a jiri n'a fɔ jamanadenw mago b'a la cogo min non bura fana fɛnɛ min ye n'an ye dɔ fɔ a ma ko a ka kalo sara ko kalo 20 fɛnɛ juru bɛ gouvernement na bura ministre fɛnɛ k'ale ko k'a ka sara d'a ma ko 20 mois tɛ sɛbɛ ko ye dɛ ni entraîné dunan de bura o tɛ sɔn nin ka kɛ ni ye tɔw dɔ y'an bolo o sɔrɔ hali kalo fila juru bɛ la o ka wari d'a ma u ka wari d'a ma sinon u ka mɔgɔsɔrɔ ko u k'a lajɛ dɛ a ka entraîneur tacogo bura man diya dɛ bon bura filɛ ka nin fana filɛ ka kɛ nin man ka kɛ dɛ fédération mɔgɔw ani ministère n'a taara u ka sara a ka sara ko bɛ cogo min u ka fɛɛrɛ kɛ a ka sara mais bura ministère niveau la ministère de kan ka salaire d'a ma bura an ka fɔ magasoba ye k'a fɔ ko kuma caman a b'a bila ko journaliste b'a kɔ non a ye coupe nationale ni entraîneur la n'a bɔra hali bi sini mɔgɔ min bɛ t'a tɔgɔ mɛn mɔgɔ si da i ka dɔn a bɛ mana bila baarakɛyɔrɔ la Sidi i bɛ mɔgɔ b'i tɔgɔ fɔ ye n'i tɛ yen nɔ i tɔgɔ tɛ fɔ ye i tɛ mɔgɔ si tɔgɔ fɔ donc vraiment il est temps pour a ka jigin dugu ma a bɛ sanfɛ kojugu a ka jigin dugu ma a ka ni mɔgɔw niveau ka kelen ye a ka mɔgɔw fɛnɛ lamɛn c'est vrai expert de football mais n b'a f'i ɲɛna ko Coupe d'Afrique ta jamana ma fɔlɔ koyi f'a k'o bila kunkolo la de ani mɔgɔw ka baara kɛ ɲɔgɔn kan a ka mɔgɔw lamɛn a ka mɔgɔw bonya e bɛ bɔ yan cogo di ka taa Guinée kɔnɔna na i bɛ lisi ci Facebook ni fɛnw kɛ bɔra mɔgɔw b'o sɔrɔ ça c'est pas sérieux i bɛ conférence presse de kɛ n ye karisa wele nin kama karisa ma se ka na ni kun de bɛ ni gɛlɛya ni gɛlɛya de bɛ yen k'a ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna club ko tɛ o ni club don an b'an da bɔ a la parce que club ko de bɛ jamana ko de don fédération kana wulu fɛn sugu lajɛ n'an bɔra ka taa fɛn min championnat national ligue 1 bɔra an bɛ don ale kɔnɔ a tile 7 kɔnɔntɔn olu kɔni bɛɛ lajɛlen kun cɛla ka ban pewu dɔ fɛn min tile 8 yɛrɛ ye 8e journée ale baaraw daminɛna kunun samedi don bɔra ni balontan 3 u ye donc Bamakɔ fɛ yan Irele Bamako wale asomo ɲɔgɔn sɔrɔ bura fɛn min Irele Bamako ale seba ta asomo ka kunu 1 ani 0 o kunu 1 fɛnɛ bɛ k'a fɔ balontan filanan kɛra stade Modibo Keyita ale kɔnɔna na El Seba ale ni US Buguni ɲɔgɔn sɔrɔ bura an bɛ se k'a fɔ nin ye saison in ye a score fɔlɔ ye El Seba ye Seba Mata Buguni kan bura 6 ani 1 sisan o do fa yira a bɔra ɲinɛ Buguni kaw la o do fa yira ɲinan ta ye est ce que El Seba tɛ meilleur attaquant du championnat ni kan ka jatew fara ɲɔgɔn sinon n b'a f'i ɲɛna a ye dugu bi ɲinan kosɛbɛ ne ko k'a kɔntɛnɛ t'a kɔrɔ dɛ bura ko bi cayara kojugu k'a bɛ sisi k'olu Buguni kaw la cogo di balontan fɛnɛ na k'o kɛ koyi an bɛ fɛn an bɛ championnat an bɛ fɛ ka kɛ champion de donc n'an ye fɛn bɛɛ la o dimi ka kan an b'o d'o ma a bɛ mun fɔ yen n'an ka min bɛ don ka ban y'a champion de ye El Seba aw kɔni bɛ sira ɲuman kan donc bɔra kunun fɛn min ye Moptikaw fɛ stade Baramboum ale kɔnɔna na Kasidi Seba ale tun bɛ ka 16 dugu 7 bisimila ale fɛnɛ balontan bi caya kosɛbɛ dugu 7 tamana taa Seba sɔrɔ 3 ani 2 donc bɔra bɛ continuer bi dimanche la balontan kelen o bɛ stade Modibo Keyita la stade Bamako
ale ni US kita bro olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ya me ka me statue sa joginen no koyi amu tɔ jogi amu tɔ la se donc baara bɛ continuer lundi o fɛn min ye kalo tile 29 ye joliba se ale bɛ ASCO bisimila joli bɛ u ka wuli k'u jɔ dɛ an tɛ maa to yen sini lundi o sini kelen na burafɛ bɛ waati filanan Isfas ale ni AS Bakarijan olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ taratadenw kalo tile 30 kulukorokaw fɛ ɲanali kulukoro ale ni Yelo Olympique olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o balontan don kelen na Stade Bamba Traoré ka bɔ Sikasokaw fɛ AS Douane ale ni AS Police bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o dimanche kelen na Bamakɔ yan burabɛ ka fɔ ndolanci kelen fɛnɛ bɛ kɛ 16h30 waati dimanche le 4 avril a bɛ kalo tile 4 Sewbe ale bɛ 11 kɛrɛtɛ de ɲala bisimila o don kelen na waati filanan na 18h30 waati AS Black Star ale ni Sondigaw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc bura tile 7 kɔfɛ jɔyɔrɔko la fɛn min ye poule A ale kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ISCAP ne b'a la ka taa ka sababu kɛ bi nin waati na kuru 13 o de b'a bolo IS Kita deuxième LC ba kuru 12 troisième Real kuru 12 ouais LC ba gagné o bɛ bila ɲɛfɛ LC ba bɛ kɛ 15 points sisan non Real le bɛ tɛmɛ Real gagné kunu Real bɛ kɛ 15 points LC va premier avec 15 points. LC va premier avec 15 points, plus 11. C'est provisoire. C'est provisoire. C'est un droit, on tient là. C'est un droit. Donc pour le moment, LC va être premier avec 15 points plus 11. Deuxième, qui a 13 points plus 4. Donc match qui est le temps de Bioulena. Il a fait 13 points, 15 points boulot. Donc avec plus 6 vers le boulot. Bioulena pour avoir dit qu'on est là. Stade US qui t'a dit ça 3 à gagner ou bien qui t'a 3 à gagner. Chaima il a un bab de la Niflan. Bravo. On va voir ça avec l'Europe. D'accord. On va voir le matin. On va voir ça l'Europe. D'accord. Pour le groupe 1, Sergio a une Portugal, il va faire le 2. Déjà, tiens, nous, je vais faire Liverpool là. Je vais jouer à Gabriel, je vais porter à Portugal. Et à double le groupe, à double le groupe. Oui. D'accord, donc, quand tu vas envoler quand tu vas nous sommes allés au Portugal 2-2. Ah ouais. Irlande allait Luxembourg qui era 1-0. Biélorussie Estonie. Biélorussie qui era 4-2. Ah ouais. Et je me dis Tchèque allait Belgique on est Frankrike 1. Nous va pouvoir but le coup là au 60e minute. Oui non. Le groupe 7. Groupe 7. Montenegro Gibraltar, Montenegro qui era 4-1. Ah ouais. Norvège Turquie qui era 3-0. Pays-Bas allait l'Autriche, Pays-Bas qui era 2-0. Kosovo. Pour le groupe 8. Ah ouais. Le Sud allait Slovénie. Le Sud qui era 2-1. Wa deux buts Swazia da Athènes Zuba. Aflamedo Swazia. Athènes Zuba. Gadou. Ava ka bake. On se sent que le mal. Ah oh. Non, bien Gadou là, il va presser quelqu'un Swazia. Ayo. Athènes Zuba. La double il a deux versions de 35 minutes. Oui non. Croatie allait Chine. Kosovo. Croatie qui era 1-0. Ah ouais. Slovaquie allait Malte. On a fait 2-2. Tiens. Donc, but imagine dans sa partie de tout c'est là. Bi. Groupe 2 là, 17h, Georgie, Espagne. Kosovo. 19h45, Kosovo, Chef. Ah ouais. Alors, ça but imagine là, groupe B là, groupe 3. 19h45, Bulgarie, Italie. Kosovo. Suisse, Lituanie. Ah ouais. Groupe 4. Imagine là, 14h, Kazakhstan, France. 19h45, Ukraine, Finlande. Kosovo. Groupe 6. Groupe 6. 17h, Danemark, Moldavie. Ah ouais. 19h45, Autriche, île Féroé. Et 19h45, Israël, Écosse. Ah ouais. Groupe 9. 19h, Albanie, Angleterre. Kosovo. 19h45, Pologne, Andorre. Ah ouais. Et 19h45, Saint-Marin, Hongrie. Et groupe 10, ça marque le Tchéro là. Kosovo. 19h, Arménie et Islande. Ah ouais. 19h45, Macédoine, Liechtenstein. Et 19h45, Roumanie, Allemagne. Bro, sergent de police, c'est un chef de la police, chef Omar, avec Ségou. Quand on est ni de poule na Elsiba Iskita, quand on est comme ça, qui peut donc supporter. Ah, pour dire des bouffes là, pour la radio de supporter. Avec la question c'est très simple. Il est présent mais le dôme là. À vos supporters. Donc pour avoir fait pour corps dans le corner, il va être temps de créer pour nous samedi do bon temps flaquera sabajona. Hier pièce à la municipalité nous on sort, fait une municipalité
ale ye pièce ci o kɛra 2 ani 1 i b'a ye k'a fɔ o cogo kelen na congé ale fɛnɛ chômage ci o kɛra 2 ani 1 donc l'homme continue dimanche n'o ye bi ye GCM ale ministère de l'éducation olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati fana na Balaba bɛ kɛ Mamadu Konate la bi 17h30 waati CMSS ale ni AGF olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min coupe corpo INT bala k'a labɛn Mohamed Lamine Traoré an kɔrɔkɛ de bɔra a ye kibaruya lase. Vous rappelez, en météo au Kono Zara D, nous à la radio 94.9 et de la collège du Konumani, il y a la sport, vous sport d'amener pour rappeler avec Bali Keita, Bali Ramouflene, Alena Boakalpa, Falaka, c'est mon doute Jalama pour rappeler. Au gars, programme qu'on est mardi 22h, 23h, mercredi 22h, 23h, samedi 22h, 23h pour rappeler. Bali Keita, Alena Gatchedon, Zara D. Ne sera pas de la radio, Flanam, Konmani, on a soir d'amener. Ok, donc vraiment, groupe WhatsApp Morofo, donc Madame Darwa Kota, avec Namba Fofo, Tassé, Drissa Aydra Panama, Tassé Mohamed Touré Moti, Abdoulaye Traoré, Tassé Mamadou Traoré, Aleni et Mamadi Sissoko, et Brahma Kouloubali, Tassé Abdoulaye Ndiaima, Aleni et Abdoulaye Ndiaima, Ibrahima Diara, Aleni Moussa Keita, et Koniba Bengali, Katase Mourbo, Koniba Traoré, Aleni Youssouf Kate, et Francis, Aleni Yaya Traoré, et Batoune Kouloubali, Amale Fo, Katase Vie Diabaté, Aleni Bagari Balo, Aleni Lassana Traoré, et Agib et Takinako, et Drissa Yatara, et Ousmane Bagayogo, Aleni Abdoulaye Maïga Libreville, Katase Drissa Kamarama, Aleni Sebo Aydara, Aleni Djatou Koulibaly, Katase Yiriba Traorema, Adama Traoré, Aleni Fassei Diara, Aleni Ibrahima Kasonge, Mohamed Siribé, Katase Lemuru Kouyaté, Aleni Ibrahima Sissoko, Alou Pamanta, Mourbo Magasuba, Katase Jean Doumbia, Aleni Daouda Koulibaly, Assou Sibi, Mame Korokosi, Katase Zumana Kokaima, Aleni Bouba Touré, Katase Moussa Traoré, Sutrama Sans Frontières, Aleni Draman Diabaté, Kakunteni Chara Mokoro. An ka WhatsApp tigilamɔgɔ minnu y'an ka fɛn sara pour rappeler olu de ka laisser yen an ka foli b'u bɛɛ. An ka foli bɛ kɔnfɔlɔ président la so jogo bɛ da sima président. Awɔ. Fédération des jeunes vice-président la b'a fo. Wala ni sube bariko vice-président a bɛ kɔn tɛ ɲɛ kita président. Burulayi. Balu Magaji Bernard Tapi a b'a. Cɛkɔrɔba. Mamadou Touré Bavier le de grand ye. Kosɛbɛ. An ka foli b'a ye. Awɔ. Ɛseke président Ramos. Fédération premier vice-président la b'a fo. Awɔ. Kɔnɔni président Sala Babi. Président Cheikh Kanté. Kosɛbɛ. Olu Kanté commission d'organisation Ligue Congo. Awɔ. Elle se bat dans 14 présidents. A kuma rencontre la vendredi. Tiɲɛ a kuma na ka jan. Tiɲɛ na. A ka émission c'est impeccable. Aw ɲɛna. Donc o kan tɛ an ka foli b'a fo. Et ça c'est monsieur le maire. Kosɛbɛ. A ka vice-président Moussa Sylvain Tante fo ka niveau la. Ani Baketa fo ɲɔgɔn ma président an ka foli b'a. An b'u fo. Yɛlɛ président Mohamed Sega Sissoko. Awɔ. Yes Boury président Isaka Souleymane Diakité. Kosɛbɛ. Kita Théodore Babe Kɔkɔ Sama fo. Awɔ. Sama na Omar Daf. Gasuma Amadou Daze Traoré. Kosɛbɛ. Bakuru Silasman Bawo Kɛlɛ. Awɔ. Uwari Sidibe Kɔnɔ Yusuf Fɔlɔ. N'o Dante Maraka ani Sam Jama an ka foli b'a. An b'u bɛɛ fo. Nasɔrɔ an bɛ Mɛd Basali Sira fo. Awɔ. Donc n'o Dante Yiwa Siyari Kola Jalo. Kosɛbɛ. Yɛrɛ kɔnɔ a bɛ Seluso fo. Awɔ. Sɛnɛ Musa Kami Gise Musa Dimani la. An bɛ Teli an bɛ Laurent fo Real section Basel président. Awɔ. Laurent Jara. Laurent tɛ tɔgɔ yɛrɛ i y'a ci dɔ de a tɔgɔ Birima Jara Laurent. Birima Jara Laurent. I sera kuma la sisan Birima Jara Laurent. Jaralaka fana don mɔgɔ sɛbɛn ka dɔgɔ koyi. Awɔ. Birima Jara Laurent. Bɛɛ sɛli kɔkɔ ye dɛ. I sera sɔrɔ mɔgɔ saba k'i mɔgɔ kolo la an b'a fo. Kosɛbɛ. Sɛgɛnɛ den ma sɔgɔ sɔgɔ ɲɛna an b'a fo. Awɔ. Ligi président dugukolo la président pas si la an ka foli b'a ye. An balimaw ko jeliw ma Jalo Yuma Kamara. Kosɛbɛ. Ɲɛ sisan don cɛbugu Goyita an ka foli b'a ye. Awɔ. Wala maa kolo Djibo la an ka tɛmɛ an ka musokɔrɔba ma. Isa Kulubali n'o ye Simani. Awɔ. FC Simani président ma an ka foli b'a ye Isa Kulubali Simani. Kosɛbɛ. Sɔgɔma se sera ani ala ka vice président Badara Jalo an b'u fo. An ka BNFC président Ousmane Cissé. Awɔ. État du Mali président Alpha Sila.
on a pu poser à lui si je on a posé Moussa Sahara, on a posé lui. On a pas le faire un nom, pas le boula. On va pour le rhum sur le lait. Moi, on a fait pas le bout, on a tout le monde, on a je suis allé faire un petit peu la fin de Moussa Bou pour là. On voulait c'est là. Allez, Mamou Almoni. Petit allemand là. C'est tout à fait vrai. On va sur la main sur le même terrain. Lui, on va faire là. Moi, c'est vrai qu'on a parlé encore au Léga. Moi, il y a ça. Quand vous êtes en déjà là, comme si. Ako Messi kura la ko fo passer pour les jeux. Ko Messi kura la. Messi ko ga na Messi kura. Kwala ka dingo. Amin ala ka bolo. Bura femi fusen Traoré doit aussi c'est vrai qu'on fait start sur le bord en bas fou amana chèque amala Traoré bura baraka effet de travail là afine bam so ka fatro bura do ke ala ka kinala ala ka daro nema bako jigro ni bribe amala fou bura mana petro bama chèque mar kana ramba ka fulike femi groupe safari moy mu ko fi docteur Abakari Amadou Maïga ale ni fakku ni beka mako kiki bura mu bura pele anga fol bi ko ngam be bene mamna mama sala kene ka anga fol bu be bura bela makala ni so dia ko ko teme bura anga konyo ye ala ba do yin ala sɔnna ma an b'a ladeli ala ka kɔɲɔ bɛɛ lajɛlen kɛ furu tutu ye bura n'ala sɔnna ma dɔgɔkun kɔnɔ an yɛrɛ tun bɛ banabaga kan fana. bura Mamadu Kulibali Espagne donc bura ko a fɔ an ye ko waati kɔni sanyara Europe san ko heure fila ni u cɛ sisan donc heure di san voilà ko pour ka préciser donc Mamadu Jara fana bura k'i sɔrɔ ma bɛ fana bɛ Espagne ko kuma bɛɛ bɛ émission la bɛ ko a ka foli fɛn ti na n yɛrɛ kɔrɔ ye ko Sidi Keita Fɔtɛ Zumana Fofana minnu bɛɛ lajɛlen. On a déjà tagara c'est moi ce tu vois. Après on a fini tout là. Après moto là on a basé couleur rouge. On a ça c'est dans le. Parce que vous regardez ce tu vois. Voilà là je vais venir passer pour couleur rouge. On a déjà on a déjà enfin on va